देर रात हाथियों ने सिलीगुड़ी के छोटा फाफड़ी इलाके में फिर से एक बार नेपाली प्राइमरी स्कूल पर किया हमला, जिससे स्कूल की रसोई की खिड़कियां टूट गई। स्थानीय लोग दहशत में। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मालूम हो कि जंगल के पास के इलाके में अक्सर हाथियों का हमला होता रहता है। शुक्रवार की रात एक बार फिर से हाथी ने छोटा फाफड़ी इलाके में नेपाली प्राइमरी स्कूल में घुस गए और स्कूल की रसोई की खिड़कियां तोड़ दी। उस वक्त 3 कर्मचारी रसोई में सो रहे थे। उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इससे पहले भी कई बार हाथी स्कूल में घुसकर उत्पात मचा चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि हाथी आकर दीवार तोड़ देते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं, जिससे स्कूल के अंदर काफ़ी क्षति होती है। इस स्कूल का कब पक्कीकरण होगा, कब बाउंड्री होगी, इसको लेकर छात्रों के अभिभावक और स्कूल के छात्र खुद भी डरे हुए हैं और परेशान हैं। রাকেশ আগরওয়াল। দেখা যাচ্ছে যে এইসব এলাকায় হাতি ঘোড়া এবং অত্যাচার হয়, কি বলবেন? না, হাতি তো প্রায় বেড়ায় দাদা এখানে। এখন মানে কি হলো, অ্যাকচুয়ালি কমে আমাদেরও আছে। আমরা জঙ্গল থেকে যেভাবে জঙ্গল শেষ হচ্ছে, ওই হিসাবে এখন হাতিদের খাওয়া দাওয়া অভাব পড়তেছে। তাই যখনই ইচ্ছা হয় হাতি উঠে চলে আসে শহরের দিকে। এখন আমাদের এই স্কুলটা দেখেন, স্কুলে যখন ইচ্ছা হয় যে এখানে যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যে থাকে বড়িয়া বিস্তার সব কিছু ভেঙে ট্যাঙে দিয়ে যেভাবে খাওয়া দাওয়া নিয়ে যায়, কিছু মানে ঘর টর ভেঙে যে কলা গাছ টলা গাছ এমনি অত্যাচার করেই যাচ্ছে হাতিগুলো। হ্যাঁ, না এটা আমরা প্রায় রাত্রেবেলার দিকে আতঙ্কে ঘুমাই। আমরা নিজে মানে সেফটি হিসাবে আমরা কী করবো এটাই ভাবি বেড়াই। তো এমনি আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো, যখনই ফোন করা হয় চলে আসে। এই ক্ষেত্রে আমরা একটু সুবিধাভোগী আছি। হ্যাঁ, নজরদারি অবশ্যই ভালো রাখে। যখনই আমরা বলি ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে আসে। কিন্তু তাও সত্ত্বেও এখন ওরা কত এখন এই যে পিছনে এই স্কুল ভেঙে দিচ্ছে, এই যে এটা ভেঙে দেয়, কী করতে পারি? ওরা আসার আগে তো অটোমেটিক আমাদের ক্ষতি হয়ে যায়। সেদিনকার এখানে একটা ঘরের মধ্যে ভিতর ঢুকে কপাল ভালো, রাত্রেবেলা 12টা-1টার সময় ঢুকছে, তাও কাউকে ক্ষতি করে না, কিন্তু গাছ টাছ সব খাই দিয়ে চলে গেছে। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus.